अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक में अमूमन ये सवाल किया जाता है कि क्या रोज़ादार फ़लाँ काम कर सकता है। तो इस सवाल में बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है कि रोज़ादार फ़लाँ काम कर सकता है। तो असल में वो काम शरीयत ने जायज़ रखे होते हैं और रोज़े में उन कामों से बचना ये लाज़मी और ज़रूरी होता है। तो रोज़े के अलावा चूँकि वो काम जायज़ होते हैं तो इसलिए लोगों के ज़हन में ये बात नहीं होती कि ये रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अमूमन फिर कुछ चीज़ों के बारे में सवाल किया जाता है कि रोज़ादार फ़लाँ काम कर सकता है, फ़लाँ कर सकता है, फ़लाँ कर सकता है। तो आज हम कुछ चीज़ें बयान करेंगे कि जिनके बारे में अमूमन या तो सवाल किया जाता है या फिर वो चीज़ें एक मुआशरे की हमारी ज़रूरत हैं और शरीयत ने उनमें रुख़्सत रखी है। तो ऐसी चंद चीज़ों का हम ज़िक्र करते हैं। ये सवाल बड़ी कसरत से किया जाता है कि रोज़ादार आदमी रोज़े की हालत में वो मिसवाक कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये रोज़े की हालत में मिसवाक करना, इस बारे में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तमाम उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का अमल मौजूद है। एक सहाबी वो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को रोज़े की हालत में मिसवाक करते हुए इतनी कसरत के साथ देखा है, इतनी ज़्यादा मरतबा देखा है कि मैं उसे शुमार भी नहीं कर सकता कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम रोज़े की हालत में मिसवाक किया करते थे। तो अब ये तो बात मुत्तफ़क़ुन अलैहि है कि रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल ये किया जाता है कि क्या जो हमारे यहाँ आजकल टूथपेस्ट है वो भी कर सकते हैं, बुरश कर सकते हैं। तो इस हवाले से बाद उलमा इजाज़त देते हैं और बाद उलमा इससे मना करते हैं। लेकिन हमें जो बात बेहतर मालूम हुई है वो यही है कि जिस तरह मिसवाक कर सकते हैं, और मिसवाक एक मुंह की हद तक होती है कि मुंह को अंदर से साफ़ कर लिया जाए, दांत साफ़ कर लिए जाएं, तो जो टूथपेस्ट है उसका काम भी यही होता है। अगरचे उसमें ज़ायका होता है तो इसी तरह ज़ायका मिसवाक में भी होता है। मिसवाक आप किसी भी दरख्त की लें, आप नीम के दरख्त की मिसवाक लें उसका ज़ायका और होगा, कीकर के दरख्त की मिसवाक लें उसका ज़ायका कुछ और होगा। तो ये सिर्फ़ ज़ायके की वजह से इस चीज़ का इनकार नहीं किया जा सकता। तो टूथपेस्ट जो है वो भी एक मिसवाक की तरह ही है। अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में करता है तो इंशाअल्लाह उसका जो रोज़ा है वो भी दुरुस्त रहेगा, वो रोज़ा भी उसका टूटेगा नहीं। और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि अगर किसी आदमी को रोज़े की हालत में किसी भी वजह से उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है, तो उस आदमी का रोज़ा बरकरार रहता है या वो रोज़ा उसका टूट जाएगा और वो खाना पी सकता है। तो इस हवाले से ये बात कि अगर किसी आदमी को कै खुद आ जाए, किसी भी नागवार चीज़ को उसने देखा और उसे कै आ गई, उसे उल्टी आ गई, तो इस आदमी के इस कै आ जाने की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। एक है कि आदमी अपने गले में खुद कोई चीज़ डालता है, उंगली वगैरह मारता है या कोई चीज़ जो है वो मिसवाक कर रहा है, तो उस दौरान वो मिसवाक को ज़्यादा आगे ले जाता है, तो इस आदमी के इस खुद क्या करने से उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर ये क्या खुद आ जाती है, उल्टी खुद आ जाती है, तो इससे उस आदमी के रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसके साथ एक सवाल ये भी जोड़ लिया जाता है कि किसी आदमी के मसोड़ों से अगर खून निकल आया है, उसके मसोड़ों से खून निकला है, तो अब ये खून ज़ाहिर है उसके मुंह में है और उसको पता नहीं चलेगा और ये इसके हलक में उतर जाएगा। तो इस खून के हलक में उतरने से उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी आदमी के मसोड़ों से खून निकला है तो ये उसके अपने जिस्म के अंदर का ही एक हिस्सा है, उससे अगर वो हलक में खून उतर भी जाता है उसे पता नहीं चला। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुकल्लफ़ नहीं किया है। इस चीज़ से भी अगर कोई आदमी के मुंह से खून निकल आता है, मसोड़ों से खून निकल आता है, तो इससे भी उसका रोज़ा जो है वो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा, वो रोज़ा उसका टूटेगा नहीं। इसी तरह एक सवाल और भी किया जाता है कि एक आदमी रोज़ा रख के सो गया, अब वो सोया हुआ है और नींद में उसे एहतलाम हो गया। अब एहतलाम की सूरत में उसका रोज़ा बरकरार है या उसका रोज़ा ख़त्म हो चुका है। तो इस हवाले से
یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان میں سے پہلا جو شخص ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی سویا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی نیند کی حالت میں اگر کوئی کام انجام آدمی دے دیتا ہے تو اس کا وہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ اب اس کا یہ جو عمل ہے یہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو آدمی سویا ہوا ہے اور نیند میں اسے احتلام ہو گیا ہے، تو اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، لہذا اس آدمی کو اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز کے بارے میں عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر گاڑی پر جا رہا ہے، مثلاً موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اور موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے اسے اپنا منہ کھولنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسی دوران کوئی مچھر یا مکھی جو ہے اس کے منہ میں چلی جاتی ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ حلق میں اتر جاتی ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے، ختم کر دے روزے کو، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کا روزہ برقرار ہے۔ تو ایسا آدمی اگر وہ کوئی آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور اس نے ضرورت کے لیے منہ اس نے کھولا ہے سانس لینے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے کسی سے گفتگو کر رہا ہے پیچھے بیٹھے آدمی سے، اور اس دوران اگر کوئی مچھر یا مکھی اس کے منہ میں چلی جائے اور وہ حلق میں اتر جائے، تو ایسے آدمی کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محدثین کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں۔ لہذا ایسا آدمی کہ جس کے حلق میں کوئی مچھر یا کوئی مکھی چلی جائے اور وہ حلق سے بھی نیچے اتر جائے، تو اسے اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے اور روزے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل بھی ہے جس کی شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، اور احادیث کے اندر وہ عمل موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے، اس کا بوسہ بھی لے سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ مل بھی سکتا ہے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام روزے کی حالت میں ہم سے بغل گیر بھی ہو لیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بات بھی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے جذبات پہ اوپر قابو پانے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے وہ تو جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغل گیر ہو سکتا ہے اور اس کا بوسہ جو ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ البتہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں آدمی کا جو روزہ ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ایک آدمی روزہ دار ہے، وہ روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ انجیکشن لگوا لے یا نہ لگوائے؟ انجیکشن لگوانے سے اس کا روزہ برقرار رہے گا یا اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ انجیکشن صرف بیماری کی حد تک ہے اور طاقت اور قوت کا جو وہ انجیکشن نہیں ہے، تو وہ ایسا انجیکشن جو ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے ایک مجبوری کی صورت میں، کہ آدمی جو ہے وہ مجبور ہے، اب اس نے اس انجیکشن کے بغیر جو ہے وہ اس کی بیماری وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے تو وہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ طاقت اور قوت کے انجیکشن سے جو بچنا چاہیے۔ البتہ یہ جو عام بیماری کی وجہ سے انجیکشن ہے وہ زہر اس کے معدے میں نہیں جانا، تو معدے میں کوئی چیز جو معدے میں نہ پہنچے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ روزے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوال کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے یا نہیں لگوا سکتا؟ تو اگر کسی کی مجبوری ہے اور وہ اس انجیکشن کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے،
تو اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ افطاری کا انتظار نہ کرے، افطاری سے پہلے اگر اسے ضرورت ہے تو وہ انجیکشن وغیرہ لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال وہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے یا وہ بال اس نے کٹوانے ہیں تو اس کے اس عمل سے اس کے روزے پر کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ تو یہ آدمی کا ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا اس بات سے بھی، اس کے اس عمل سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا روزہ جو ہے وہ درست ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اسے ضرورت ہے کہ وہ روزے کے دوران اپنے ناخن کاٹے یا اپنے بال کاٹے تو وہ کاٹ سکتا ہے، اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، البتہ یہ وہ کچھ باتیں ایسی تھیں یا ایسے سوالات تھے کہ جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں پوچھے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جو سوالات زیادہ کثرت کے ساتھ پوچھے جاتے ہیں یا ایسی چیزیں جن کی ہمارے ہاں ضرورت ہے اور وہ لازمی اقرار پاتی ہیں روزے کے ساتھ، ان کی نشاندہی کر دی جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم نے نشاندہی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔